Oh, what's up mga putyong, batchoy. Are lang di sa ano, kalambaw. Tapos may tinapay. Hindi po gede. Okay, mamatsoy daw ah. Paano yan ha? Bawang kumenta? Oh, timplang ko. Pero okay naman na eh. Wala. Timplado na eh. Gusto mo lang daw may ano, may ruanghang. Mula yung katapat yaw. Okay, araw. Lapas batsoy, 40 lang na. Labo na salamin di ha? Oh, Labo na salamin. adto na kamo di ah. San putyong pwede magkaon. Araw, dinapa yung. Okay, ilunggo lang ang kabalusin eh.